अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की दावत पर दौरा सऊदी अरब के लिए रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के साथ मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान उम्रा की अदायगी करेंगे और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अगले 48 घंटों में पेशरफ्त का इल्म हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस वेगास रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी हुकाम ने खुद राब्ता करके मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की है ताकि वो मज़ीद अमरीकी दबाव से बच सकें। मंगल के रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान दिन भर मुज़ाकरात जारी रहे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस बार मुआहदे से पीछे हटा तो इसे शदीद तरीन फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि आपने हरमुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आपने हरमुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर ज़ियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। ख़त में कम्युनिस्ट पार्टी के क़याम की 105वीं सालगिरह के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के आज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी सतह पर राब्तों के साथ साथ दोनों ममालिक के सियासी जमातों और पार्लिमानों के माबैन तबादलों की अहमियत पर भी जोर दिया। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दिफाई ताउन, फ़ौजी रवाबित और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। दोनों ममालिक का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ वाशिक और मस्तूंग में रद्दुल फसाद 3 मुहिम के तहत की गई हैं। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को बलोचिस्तान के अजला वाशिक और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बुनियादों पर 2 ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक 5 अगस्त को वाशिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 मुबैना दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाकर कार्रवाई की, जिसमें तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। 6 अगस्त को मस्तूंग में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक हुए। ठिकाना भी तबाह किया गया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। कराची की मुकामी अदालत ने नौजवान ताजर मीर रजा अली की कब्र कुशाई से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची ने हुक्म दिया कि कब्र कुशाई का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अदालत ने कब्र कुशाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत भी जारी की हैं। हुकाम के मुताबिक मीर रजा अली की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे की जाएगी। इस मकसद के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, जिसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद भी शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड कब्र कुशाई के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद का जायजा लेगा और तिब्बी मुआयने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी हैं। कब्र कुशाई का मकसद मौत की वजूहात के तयन में मदद हासिल करना है। मीर रजा अली मुबैना कत्ल केस का मामला। मीर रजा के वालिद का कहना है कि पुलिस कभी फाइनेंस की बात करते हैं, कभी कुछ और। बच्चे पर कर्जा था तो पूरे मुल्क पर भी कर्जा है। हम कत्ल की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है? हम परेशान हैं। बच्चे को पहले ही बहुत तकलीफ में देखा है। पुलिस तहकीकात करे कि शिनाख्त क्यों मिटाई गई। पुलिस ने अभी तक कत्ल तस्लीम नहीं किया। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस हमसे कुछ और बात करती है, बाहर कुछ और बात करते हैं।
میڈیا پر خبر چلنے کے بعد پولیس سے رپورٹ مانگی تو ملی، ہمیں انصاف چاہیے۔ 29 کو باڈی ملتی ہے، یہ 28 کا بتائے جا رہے ہیں، کبھی کچرا والا ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اس کے فائنینس کو لے آتے ہیں، کبھی کسی چیز کو لے آتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرنسی، انویسٹمنٹ، فائنینس، یہ ہمیں نہیں سننا ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ مرڈر کیوں ہوا، مرڈر کس نے کیا وہ بتائیں۔ اس بچے نے کلوز تو دیے آپ کو، اس کو 100 کلومیٹر جا کے کیوں خودکشی کرنی تھی؟ ڈاکٹر اسامہ کدھر ہے؟ کیوں وہ سامنے نہیں آ رہا؟ جب جاؤ تو وہاں پر ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ کہاں غائب ہے وہ؟ ہم تو پریشان ہی ہو رہے کہ پہلے ہی ہمارا بچے کو ہم نے اپنی اس تکلیف میں دیکھا کہ آپ جا کے نرسری والے سے پوچھیں کہ جس طرح اس کو تشدد کر کے پھینکا ہوا، ہم اس کو پھر ابھی نکال لیں 10 دن کے بعد، تو ہمیں تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کراچی کے علاقے گلبہار تھانے میں وکیل پر تشدد کا معاملہ، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی سٹی کورٹ آمد، ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آئی جی سندھ نے کراچی بار کی قیادت سے مذاکرات کیے۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ میر رضا کیس میں پولیس نے بہت محنت کی ہے اور کیس کو مکمل ٹریس کر لیا ہے۔ تمام حقائق جلد عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ کیس میں کچھ ابہام پیدا ہوا ہے، غیر متعلقہ میڈیکو لیگل افسر کی جانب سے کیس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ کیس پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، پولیس کو کوئی اعتراض نہیں۔ طبی ماہرین کا جو فیصلہ ہوگا تفتیش اسی کے مطابق آگے بڑھے گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ 3 مراحل میں الیکشن دھاندلی کی بنیاد قرار، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات کا عدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ نیئر حسین بخاری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہاجر نشستیں جیب میں ہونے کے رانا ثناءاللہ کے بیان نے دھاندلی کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ نون نے جبر کے ساتھ الیکشن جیتا۔ کچھ پولنگ سٹیشنز پر 90% سے زائد ٹرن آؤٹ سامنے آیا جو ناقابل یقین ہے۔ ہم شکست پر روتے نہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے کہا میرے حلقے کے بعض پولنگ سٹیشنز پر ووٹ کاسٹ ہونے کی شرح 75 سے 97% تک رہی۔ ہمارے پاس دھاندلی کی ویڈیوز موجود ہیں، ضرورت پڑی تو سامنے لائیں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا چیف الیکشن کمشنر، آر اوز کمشنر اور ڈی آئی جی سے رابطہ کیا لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ پنجاب پولیس کو خصوصی طور پر لایا گیا، وہ مبینہ طور پر جانبدار رہی۔ بس اگر میجورٹی ہے، دھاندلی کی میجورٹی ہے، پی ایم ایل این کی کمیٹی جس میں رانا ثناءاللہ صاحب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد رکھی جو فیز وائزز انہوں نے دھاندلی کی، کرپٹ ریگنگ کی وہاں رکھ دی۔ جب ریاستی ادارے کسی کو سپورٹ کر رہے ہوں تو کوئی انڈیویجول آدمی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم نہ روتے ہیں شکست پہ، ہم مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں بھی مقابلہ کریں گے اور آزاد کشمیر میں بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ جبر تھا کہ جبر کی وجہ سے انہوں نے میرپور ڈویژن میں بھی سیٹس پیپلز پارٹی کی چھینی۔ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کا پاور شو، جلسے سے خطاب میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ اور وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا پونچھ ڈویژن میں انتخابات میں بھی نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن کے اندر کامیابی حاصل کی تو پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ ہم نے ثبوت مانگے لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ آج وہ اپنی ناکامی کا رونا رو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صاف شفاف انتخابات ہوئے۔ پونچھ کے عوام محسن عزیز کو کامیاب بنائے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن میں مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کی، اب پونچھ ڈویژن سے بھی کامیاب ہوں گے۔ مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ بھارت ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ امیدوار قانون ساز اسمبلی اہل 17 چودھری محسن عزیز نے کہا وہ منتخب ہو کر علاقے کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، اس سلسلے میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی کے چیف ویب عامر ڈوگر کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت موجود ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کی دعوت کو سنجیدہ لے۔ خانپور میں فیملی پارک کے لیے 58 کنال اراضی کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ٹی ایم انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور محکمہ مال کی ٹیم اراضی کا قبضہ لینے پہنچی تو زمین مالکان نے خواتین اور بچوں سمیت احتجاج کرتے ہوئے زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے سرکاری کارروائی میں مداخلت کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ اراضی قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عوامی مفاد میں فیملی پارک کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ زمین مالکان نے معاوضہ کم ہونے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔
पंजाब में बल्दियाती इदारों के मुतअद्दिद इख्तियारात सल्ब, बल्दियाती निज़ाम मजीद कमज़ोर, ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा मुतारिफ करार दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात में इजाफा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइसिस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू कोर्ट्स, लैंड रिकॉर्ड, आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के मामलात देखेंगे। प्राइस कंट्रोल, इंसदादी तजावज़ात, पैरा एक्साइज, PRA और स्पेशल प्लानिंग के उमूर की निगरानी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई असामी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लोकल गवर्नमेंट, सुथरा पंजाब, वासा, PHA और साफ पानी के मंसूबे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग को तरक्याती मंसूबों, मालियाती उमूर, सेहत और तालीम से मुतालिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ब्रॉड पीक से 7 गैर मुल्की कोपेमाओं के जस्ते खाकी बरामद कर लिए। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तूदा गिरने के बाद पाक फौज के सर्च ऑपरेशन में लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोपेमाओं के जस्ते खाकी बरामद किए गए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने 7 कोपेमाओं के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून कोपेमा की जुजवी बाकियात स्कर्दू मुंतकिल कर दी हैं। लापता कोपेमाओं में अमरीका, चीन, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमा शामिल थे। स्कर्दू में सिविल और अस्करी हुकाम, सफारती नुमाइंदों और ज़िला इंतज़ामिया ने जांबाग कोपेमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। खराब मौसम और मुसलसल बर्फानी तूदों के बायस पाकिस्तानी, नेपाली कोपेमा के जस्ते खाकी और अमरीकी खातून की बाकी मांदा बाकियात ताहाल ना मिल सकी।